देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम राज्य के राज्य भाजपा सभापति भवेश कलिता तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में करीमगंज जिले में आयोजित हुआ अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यनिर्वाही सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। झंडा फहराना, शहीद तर्पण और शोभा यात्रा के जरिए शुरू हुआ सीपीआईएम कम्युनिस्ट दल का 2 दिवसीय कच्छा जिला सम्मेलन। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ किया गया आरोप। करीमगंज जिला प्रशासन व बीएसएफ 7 नंबर बटालियन के उद्योग से करीमगंज जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सन 1857 के सिपाही विद्रोह में मारे गए अमर योद्धाओं को दिया गया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क में बालाचोड़ा टोल गेट में बड़े पैमाने पर कर वसूली किए जाने पर प्रतिवाद में उतरे आबादी क्षेत्र के वाहन चालक। ठप पड़ा यातायात परिसेवा। सतनामी समाज सार्वजनिक गुरु घासीदास बाबा जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उदाहरण में आयोजित हुआ सतनामी गुरु घासीदास की जन्म जयंती तिथि। धार्मिक शोभा यात्रा के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यनिर्वाही सभा करीमगंज जिले के नीलमणि हाई स्कूल के खेल के मैदान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि राज्य भाजपा सभापति भवेश कलिता, राज्य सांगठनिक संपादक फणींद्र शर्मा, राष्ट्रीय पर्याय के संपादक दिलीप सैकिया तथा सर्वभारतीय सभापति लाल सिंह आर्य, उत्तर प्रदेश के सांसद भोला सिंह, राज्य अनुसूचित जाति सभानेत्री के मूल स्वर्णकार तथा दूसरे कई वरिष्ठ सांसद कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और तो असम राज्य के कुल 40 जिले से लगभग 38 क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यनिर्वाही सभा में योगदान कर सभा को सफल बनाया। उपस्थित আছে এই সভাত আমাৰ এসসি মোৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ বাইদেউৰ নেতৃত্বত সভাপতিত্বত এই সভাখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, যি সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এসসি সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিখিনিক সন্মানৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ বিকাশ, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইস্যু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক একাকাৰ কৰি আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি কেনেকৈ মজবুত কৰা যায় এই নিমিত্তে ইয়াত সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বৰাক উপত্যকাত এইবাৰ আপোনাৰ প্ৰথম সভাপতি হিচাপে হয়। গতিকে পূৰ্বতে বৰাক উপত্যকাত বহুখিনি চিট আছিলে বিজেপিৰ, কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনত ইয়াৰ কমিল। গতিকে এইবাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ কোনো ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব নেকি? নিৰ্বাচনত বিধায়ক কম বেছি এইবিলাক হৈ থাকে। আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আগামী দিনত ইয়াত বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, সংগঠনৰ কাম কাজ আৰু অধিক বৃদ্ধি হ'ব, যাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বৰাকবাসী ৰাইজে আগন্তুক যিবিলাক নিৰ্বাচন আহি আছে, পৌৰসভাই হওক, পঞ্চায়তেই হওক, লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক, প্ৰায়বিলাক নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব। আৰু আমি কৈ আছোঁ যে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশ হ'ব। নিশ্চিতভাৱে বৰাক অঞ্চলৰ আটাইখিনিখন জিলাতে এই কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলাৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ইয়াত কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। 2016 পৰৱৰ্তী সময়ত বৰাক অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ, সৰ্বাত্মক উন্নয়ন, ব্যাপক উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰভাৱে কাম কৰি আছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে বৰাক ভেলীৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ আজি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ এইটো আমাৰ শিলচৰ এয়াৰপৰ্ট যিটো এক্সপানশ্যন কৰি এক সৰ্বাংগ সুন্দৰ এয়াৰপৰ্ট বনোৱা নিমিত্তে ইয়াৰ কাম কাজ চলি আছে। ঠিক তেনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ ইয়াত আৰম্ভ হৈছে। আশা কৰোঁ অতি সোনকালে আমাৰ যিবিলাক স্কিম আছে সেইবিলাক কমপ্লিট হ'ব, বৰাকবাসীয়ে ইয়াৰ পৰা সুবিধা নিশ্চয় লাভ কৰিব। আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ থাকে আৰু সাংগঠনিকভাৱে এসসি মোৰ্চাই কিদৰে কাম কৰিব, বিশেষকৈ এই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত গৈ আমাৰ যিবিলাক এক্সেছ স্কিম আছে,
বিশেষ কেটেগৰীৰ বাবে এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আগন্তুক দিনত কিদৰে তেওঁলোকৰ মাজত হৈ যাব এইবিলাক কথা ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰা জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে 25 বছৰ পাছত আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগত ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ স্বৰ্গীয় দ্বাৰকানাথ দাসৰ নেতৃত্বত ইয়াত অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগত ইয়াতে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু 25 বছৰ পাছত আকৌ কৰিমগঞ্জৰ ছোৱালী হিচাপে ৰাতাবাৰীৰ ছোৱালী হিচাপে আমি দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছত আকৌ 25 বছৰ পাছত হিষ্ট্ৰী ৰিপিটছ ইটসেল্ফ এইটো যে কয় আজি প্ৰমাণিত হৈছে ইতিহাস আকৌ ৰিপিট হৈছে আৰু 25 বছৰ মূৰত আকৌ কৰিমগঞ্জত আমি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ যথেষ্ট উৎসাহ আৰু উদ্যম আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত আছে কৰিমগঞ্জ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হোষ্ট হিচাপে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোক আদৰি লৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন নেতা মন্ত্ৰীসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আমাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় লাল সিং আৰিয়াজীকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ ইয়াৰ প্ৰভাৰী মাননীয় সুদীপ কুমাৰ দাসজী মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা অনুসূচিত জাতিৰ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ সিট কৰিমগঞ্জ লোকসভা তাৰে তেওঁ সাংসদ হয় ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ মহোদয় ৰাতাবাৰী সমষ্টি অসমৰ 1 নম্বৰ সিট হয় তাৰ পৰা তেখেত বিধায়ক গতিকে আমাৰ কাৰণে অতি উৎসাহৰ দিন আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আৰু শক্তিশালী কৰি কাইলৈ আপোনালোকৰ কি প্ৰগ্ৰাম আছে? কালি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে বিভিন্ন নেতা মন্ত্ৰীসকল আহিব আমাৰ শুভ উদ্বোধনী হ'ব আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ মাননীয় সভাপতি বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলৰো অহাৰ কথা আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোকে লৈ পেলাই এটা ধুনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম ধন্যবাদ কেইটা বজাৰ পৰা কাইলৈ আৰম্ভ হ'ব? পুৱা 9টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব झंडा फहराना शहीद तर्पण व कई और कार्यक्रम के जरिए सीपीआईएम कम्युनिस्ट दल के उद्योग से 2 दिवसीय कछा जिला सम्मेलन सिलचर के सिगुना क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा राज्य कमेटी के संपादक देवेंद्र भट्टाचार्य मौजूद रहकर आनुষ্ঠাनिक तौर पर झंडा फहराए। राज्य व केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास स्लोगान के खिलाफ कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया तथा पूंजीवाद के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करते हुए राज्य व केंद्र सरकार को पूंजीवाद को बढ़ावा दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 श्रमिक श्रेणी लाल पताकाय ऊर्ध्वे तुले तरो तुले धरो तुले धरो निवृत्ति মানুষের লাল পতাকায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরো তুলে ধরো তুলে ধরো দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এক হও जिंदाबाद 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 मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद मार्क्सवाद। करीमगंज जिला प्रशासन बीएसएफ 7 नंबर बटालियन के उद्योग से करीमगंज जिले में सन 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान आत्मबलिदान किए गए वीर योद्धाओं के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन किया गया। इस अवसर पर करीमगंज जिले के लातू मालेगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन स्कूली छात्र छात्रा तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए।
তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শুরু করার অনুরোধ আছে। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। ওদের সেই সমস্ত অমর শহীদদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকে শহীদদের প্রতি যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে, নিজেদের জীবনের সর্বোচ্চ বলিদানের বিনিময়ে আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, আমরা স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করেছি। আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বেড়ে গেছে। আমাদের শ্রদ্ধায় আমাদের মন একদম ভাবায়িত হয়ে ওঠে। তাই আমি আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পাটকাই অর্গানাইজেশনের মুজিব ভাইকে। আমি নিজেও এই অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত এবং পরামর্শদাতা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আসামের বিভিন্ন প্রান্তরে আমরা যাই, মানুষের দুঃখ বেদনার আমরা শরিক হই। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি
দেওয়াল সব থেকে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলবে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়। দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। पका गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क बालाचौड़ा टोल गेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कर वसूली को लेकर वाहन मालिक तथा आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए वाहन मालिकों ने कहा कि हर बार आने जाने के दौरान उन्हें टोल गेट में टैक्स देना पड़ता है, जिसके चलते वे परेशानी झेल रहे हैं। लगातार कर वसूली के मुद्दे को सामने रख क्षुब्ध वाहन मालिकों ने इस दिन सड़क अवरोध कर दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में यातायात परिसेवा ठप पड़ गया। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आंदोलनकारियों के साथ टोल गेट कर्तृपक्ष के साथ बातचीत के बाद आने वाले दिनों में ऐसे कार्रवाई से परे रहने के आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध कार्यक्रम हटा लिया गया। बाद में इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाया गया तो वे लोग फिर से एक बार आंदोलन पर उतर आएंगे। अपने समस्याओं के बारे में इस दिन आंदोलनकारियों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। যেটা গাইডলাইন আছে ফার্স্টে এটা আছে আপনার জিপ কার এগুলো হলো 35 রুপিস সিঙ্গেল, মানে একবার যাওয়া আওয়া ডিসকাউন্ট দিয়া কাটে। এটা তো অলরেডি যারা নাম্বার এড করা আছে তার কাছে মেসেজ যায়, এখানে চার্জ লাগানো আছে। লাইট ভেহিকেল কমার্শিয়াল এটা হলো 60 রুপিস প্লাস আরও যেগুলো বড়ো বড়ো গাড়ি আছে ডাবল এক্সেলের এটা হলো 125। এরপরে আমরা ক্যাশের যেটা এগুলো সব ডাবল হয়ে যায়, যে টাকাটা ফার্স্ট থেকে দেওয়া আছে ওই টাকাটাই ডাবল হয়ে যায় ক্যাশের জন্য। আর যতবার রান করবে গাড়ি ততবারেই ট্যাক্স কাটতে লাগে। নিয়ারেস্ট যেটা লোকাল আছে প্রাইভেট কারের জন্য মান্থলি পাস করা আছে 285। আরেকটা মান্থলি কলাম আছে লাইট ভেহিকেলের জন্য 1195 টাকা, লাইট কমার্শিয়াল ভেহিকেল 1935 টাকা, সব ফাস্ট্যাগের জন্য। যদি মান্থলি করে এটা তো 50 ট্রিপেই খালি যেতে পারবে। এদিকে লেফট হ্যান্ড সাইড যাও আর রাইট হ্যান্ড সাইড যাও, ও 50টা ট্রিপ বের হতে পারবে। আচ্ছা, আমার কাছে কোনো অপশন নাই, সবাই ট্যাক্স কাটতে লাগবে। আমরা এটা উপরে হায়ার অথরিটিকেও কথা কইছিলাম, করা উচিত। তারা এটা মাসুকে যদি এগুলো হয় না, সে আমরা তো ট্যাক্স নিতেই লাগবে। আমরা ট্যাক্স ছাড়া তো আমরা টেন্ডার দিয়ে রেখেছি, আমরা তো ট্যাক্স নিতেই লাগবে। বর্তমানে এখন রুট দাম কইছি উপরে এখনো পর্যন্ত ডিসিশন জানাইছে না।
এখন জানাইলে পরে আমি যেটাই নিশ্চয় নিতে হয়। আমি তো লোকাল পাবলিককেও বললাম, ওরা বন্ধ করেছে, ওরা যদি ঘুম উঠিয়ে দেয় আমার কোনো অসুবিধা থাকবে না। হ্যাঁ, আমি কোনো দ্বিধাভূত করতে যাব না, কোনো ঝামেলাও করতে যাব না। এখন লোকাল পাবলিকে যদি মানে না তুই, আমি আমার হিসাবে তো তুলে নিতে পারবো না, আর আইনকেও আমি হাতে নিতে পারবো। এখন আমি টেন্ডার রেখেছি, আমি নিজের থেকে ছাড়তেও পারবো না। আমার মানে পয়সা নেওয়ার তো কথা আগের থেকে যদি এরকমই থাকতো তাহলে তো আটকানোর কি দরকার। কোন কোন গাড়ি ফ্রি? বাইক, অটো, তারপরে আপনার আর্মি, এরপরে বিএনপি গাড়ি, যেটা মিনিস্টার মন্ত্রী, এগুলো এগ্রিকালচার গাড়ি, ট্র্যাক্টর, এগুলো গাড়ি ফ্রি আছে। অ্যাম্বুলেন্স ফ্রি আছে। লোকাল গাড়িগুলো যেটা অটো 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 যেটা আছে ওটা যাচ্ছে সকাল থেকে, বাইকও যাচ্ছে, एम्बुलेंसों जेते लागे। सतनामी गुरु घासीदास जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ उदारबन क्षेत्र में उदारबन सतनामी समाज सार्वजनिक गुरु घासीदास बाबा जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से ब्लॉक रोड क्षेत्र में जन्मतिथि पालन किया गया। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन की इस जन्म जयंती उद्यापन कार्यक्रम को लेकर एक वर्णाढ्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया, जो उदारबन क्षेत्र के कई इलाके का दौरा कर वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, महाप्रसाद वितरण व दूसरे कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बराघाटी के साथ साथ असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र, त्रिपुरा राज्य तथा दूसरे कई और राज्यों से जाने माने हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और सफल भी किया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल इस दिन देखने को मिला। आज के আমরা গুরু ঘাসীদাস বাবার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এই উদারবন পুরা বরাক ভ্যালি ত্রিপুরা রাজ্য সারা মিলাইয়া আমরা সতনামী সমাজ একত্রিত হইয়া গুরু ঘাসীদাস বাবার জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালন করি থাকি। আর আমাদের সমাজ আজকে যে পিছনে আছে সবাই যে জানে, কেউ জানে না সতনামী সমাজকে কি বুঝে না, বুঝতে পারেও না, আমরাও কিছু এটার এখানে বলতে পারি না। যার লিগিয়া আমরা সতনামী সমাজেরও কিছু উন্নয়নের কিছু সরকারে এখানে চিন্তা ভাবনা করুক। আমরাও এখানে এটার লিগিয়া এই জায়গায় জায়গায় আমরা এই সতনামী সমাজ আমরা জাগৃত হয়েছে। অল ইন্ডিয়া এই প্রদেশ সতনামী সমাজ সংগঠন সবাই লোকে আমরা সহযোগিতা আছে। শুধু আমাদের এই নর্থ ইস্টের এই বরাক ভ্যালি ত্রিপুরা রাজ্যের সতনামীরা সব দিক থেকে সব যে কোনো কিছুর থেকে সব কিছুর থেকে বঞ্চিত হইয়া রয়েছি। সরকারের এই দিকে একটু আমরা সতনামী সমাজের দিকে নজর দেব। আমরা কোনো দুঃখ কষ্ট কারে গিয়া কইতাম, কেউ আমরা কথা শুনতেও রাজি নাই, বুঝতেও রাজি নাই। আমরাও সহযোগিতা চাইতাছি, আমরাও সহযোগিতা পাইতে লাগে। কোনো আমরা এইসব কোনো কিছু পাইতাছি না। আমরা সমাজে বহুত পিছনে এই সাইডে যে নর্থ ইস্টের যে সতনামী সমাজ আছে, আজকে আসামেও বহুত ডেভেলপড হয়েছে আমরা সতনামী সমাজ। হ্যাঁ, সরকারে দিতে আছে, কিন্তু বরাক ভ্যালি ত্রিপুরার এই সমাজটারে একেবারে যেমন একেবারে ডিনাই করিয়া আমরা নিচে ফালাইয়া দিতে আছে। আমরা ওইটা চাই না। আমরা সতনামী সমাজ আমরা কাজ করি, আমরা খাইতে চাই। আমরা সব দিক দিয়ে একটা সুস্থ সুন্দর শান্তি সব উচিত বিচার চাই। 20 दिसंबर से होगा धर्मांतरण के खिलाफ देशव्यापी अभियान व शंखनाद। आलोक कुमार ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के ओर से जानकारी दिया है कि आने वाले 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संपूर्ण देश में व्यापक रूप से धर्म रक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सामने रख कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किए और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में सहयोग किए जाने का अपील भी किया। प्रत्येक बूथेर सभापति, साधारण सम्पादकगण, এই বর্গের অপেক্ষিত শক্তি কেন্দ্র প্রমুখগণ, মোর্চার সভাপতিগণ। আর একটা আগে পূর্বে বলা হয়েছিল যে এই বর্গে আমরা কিছু নতুন মানুষকে পেয়েছি ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ করার লক্ষ্যে। গগন पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदले अंगनाई ले,
सोया हिंदुस्तान उठा, सौरभ से भर गई दिशाएं। कछा जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने खुफिया सूचना के आधार पर कई क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए गैर जिम्मेदार तौर पर स्थापित किए गए लकड़ी की कारखाने को जब्त किया और सामानों को अपनी हिरासत में लिया। अवैध तौर पर चलाए जा रहे लकड़ी के कारखानों में कई मशीनरी अवैध तौर पर लगाए गए हैं, जिसका कोई भी सरकारी खजाना नहीं मिल रहा। गौरतलब है कि कर प्रदान के क्षेत्र में लोग जहां कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी दौरान वन विभाग अपनी कार्रवाई पर उतरकर कई 100 मिल में छापा मारकर सामानों को जब्त कर रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम राज्य के राज्यिक भाजपा सभापति भवेश कलिता तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में करीमगंज जिले में आयोजित हुआ अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यनिर्वाही सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। झंडा फहराना, शहीद तर्पण और शोभा यात्रा के जरिए शुरू हुआ सीपीआईएम कम्युनिस्ट दल का 2 दिवसीय कछा जिला सम्मेलन। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ किया गया आरोप। करीमगंज जिला प्रशासन व बीएसएफ 7 नंबर बटालियन के उद्योग से करीमगंज जिले के मालेगढ़ क्षेत्र में सन 1857 के सिपाही विद्रोह में मारे गए अमर योद्धाओं को दिया गया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़क में बालाचोड़ा टोल गेट में बड़े पैमाने पर कर वसूली किए जाने पर प्रतिवाद में उतरे आवासीय क्षेत्र के वाहन चालक, ठप पड़ा यातायात परिसेवा। सतनामी समाज सार्वजनिक गुरु घासीदास बाबा जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उदाहरण में आयोजित हुआ सतनामी गुरु घासीदास की जन्म जयंती तिथि। धार्मिक शोभा यात्रा के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।